Hello, hello. Okay, we start our class. Today we talk about Everyday Technology, Unit 5. El día de hoy voy a explicarles la gramática de esta unidad, de la unidad 5. Okay, please continue speaking about the present perfect with for and since. Date, you please write the date. Topic for and since. Performance discovering the history of everyday technology. Continue with the topic about the technology. El libro nos da como unos temas y son como unos como para ver los temas de acuerdo a la tecnología, ¿ok? Nos hablan sobre eso. Entonces, tiempo para que copien. Okay, continue. For and since. We use for and since with present perfect. We use to talk about the length of time for a particular action. Utilizamos es como por y desde, algo así, la traducción en español, y nos hablan de un tiempo en particular, de una acción en particular. And we use them for a period of time. Por ejemplo, yo he estudiado por un año. And since a specific time or date or time in the past. Ejemplo, yo he estudiado por una hora, hace una hora. Entonces ya nos ponen un tiempo en una acción que empezó en el pasado, pero nos dicen por un tiempo o fecha específica, ¿ok? Continue y después vemos ejemplos, no se preocupen. For, ¿cuándo vamos a utilizar for? Cuando yo hablo de 1 year, 2 hours, 3 days, 5 months, a long time, many years, 1 hour ago, since 1 hour ago, un año específico, 2011, 14 hours, January 4th, this day, I was a child. Okay, time to copy, please. And listen music by Wait For Me. Okay, and you finish that and watch the video. We watch this video. Fun English lessons using for and since. I have lived in France for 20 years. I have spoken French since 1995. I was married for 2 years. I lived in Greece from 2001 to 2003. I have been a dad since my daughter was born. And I have taught English for a long, long time. Has your English got better?
since you read this tip? Okay. Back again. And wash. But with music, without music. Using and sense. Yo he vivido en Francia por 20 años. Yo he estado hablando francés desde 1995. Yo he estado casado por 2 años. Bueno, este es otro ejemplo. Don't worry about that. Continue. Yo he sido padre desde que nació mi hija y yo he enseñado inglés por mucho tiempo. Okay, this is the difference. And stop here. And the activity for today is please that you answer point B. Answer point B on your book. You answer, complete the sentences with for or since, according with the period. Okay? Okay, my student, this is the activity for today. I hope that you have a good day. And bye.